Right. Good afternoon, children. Good afternoon, teacher. Okay, good afternoon. Dictation. Write the date in your dictation book. Today is Thursday. Write the Sinhala meaning. Write the Sinhala meaning and English. Aksha, turn on your camera. We are writing dictation. Thank you. කැමරා එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කමන්නේ. වැඩ කරනවා නම් on කරන්න. After dictation, you can turn off the camera. Okay, after dictation. Off කරන්න. off කරන්න තමයි. මට වෙන තැනක් දෙන්න. ඔය තියෙන්නේ? මේ තැනින් කමන්නේ? ඒකෙන් කමන්නේ යන්නේ.
Janit finish. Very good. Teacher Senol finish. Right. Very good. Teacher Tinula finish. Okay. Everyone double check after writing. Kavitya finish. Okay. After dictation, you can turn off the camera. Teacher Nitu finish. Very good. Teacher Jihansa finish. Okay, Jihansa. Teacher Binuki finish. Binuki, good. Renuka finish. Okay. Teacher Metuli finish. Okay, Metuli. Teacher, Mama Danu Yadune. Right dictation, right? Teacher Timar finish. Okay.
Shashika finish. Okay, Shashika. Teacher Aksha finish. Aksha finish. Okay. Teacher Sadit finish. Okay. Right. Good, Sandit. Now who is not finished? Vinuka? Finish. Okay. Who is not finished? Tamaliyanne kauda? Tisumi, are you finished writing? Teacher Asiru finish. Tisumi, are you finished writing? Senuri, are you finished writing? Teacher Asiru finish. Okay, Asiru. Senuri, are you finished writing? Teacher Mangoan dictation ලියාගත්තේ නෑ. Ah, okay. Right. Let's mark then. Tusker. 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 Later the after the. Our HOUR. Our last 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 පවතිනවා. Remember this one අන්තිමයට කියන්නෙත් අපි last කියලා.
but there is other meaning. තව තේරුමක් තියෙනවා. Last. The candy perahara last for 3 hours. පැය 3ක් පමණ පවතිනවා. Right? Last පවතිනවා. පූජනීය sacred SACRED sacred. Follow FOLLOW. Candian dancer උඩරට නැට්ටුවා. ගෙන යනවා carry CARRY carry. සහභාගී වෙනවා take part. දන්ත ධාතුව tooth relic. TOOTH RELIC tooth relic. Right, so let's check the marks. Nitum, how many marks? 7. Okay. Page number 52. Ellie-friendly bus, page number 52. Put your finger to the lesson. Put your finger to the lesson and turn off the microphone. Let's read the lesson. Page number 52. Anya D. Seram Larsen is a 13-year-old girl. 13-year-old girl. She lives in Colombo. She is a young eco hero. He is a young No. Everyone turn off the microphone. එක්කෙනෙක් හරි වැරදි mistake එකකින් microphone on කරගත්තත් ඔන්න ඔක්කොම ටික ආපහු on කරගන්න. Please turn off your microphone. Microphone ඔක්කොම on කරගත්තොත් sounds පැහැදිලි නැති වෙනවා, right? දැන් ඒව මතක් කරන්න ඕනේ. You know them. Please turn off the microphone. She received the International Young Eco Hero Award in 2018. She tried to solve the human-elephant conflict in Wasgamuwa. She received this award for that. She raised funds for an elephant-friendly bus. It now transports children safely to schools. Earlier, they walked to school. Sometimes they came across
dangerous elephants. In rural areas, elephants come to village looking for food. Children cannot go to school because of this problem. Anya says, elephants are valuable. We must protect them. She is trying to educate people how to live together with the elephants. With elephants. Okay, now don't close the pupil's book. Don't close. Keep this book open, right? Don't close. Don't. Take your writing book. Don't close the pupil's book. Take your writing book where you write the Sinhala meaning of this lesson. Where did you write the Sinhala meaning of Ellie-friendly bus lesson? Ellie-friendly bus lesson එකේ Sinhala meaning ලියපු තැන ගන්න. Teacher මොකක්ද කරන්නේ? Pupils book එක open කරලාම තියාගන්න. Page number 52. Ellie-friendly bus. අන්‍යාගේ Ellie-friendly bus කියන lesson එකේ සිංහල meaning ලියපු තැන ගන්න writing book එකේ. Okay. Methuli read the read the words and Sinhala meanings. Others listen. Others follow. Methuli read කරගෙන යන්න Sinhala meaning ලියපු words ටික. අනිත් අය put your finger to the writing book and check. Sinhala meaning ටික හොඳට අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. Right, Methuli start. Teacher. Yes. එදා මම ආවේ නෑනේ. Okay. Jihansa, do you have the words Ellie-friendly bus? No, teacher මාත් ආවේ නෑ. Aksha? Teacher writing පොතේ තියෙන ටිකද? Yes, Aksha. Yes, you read. Yan. Eco hero. Parisara mitura. Receive. Labanava. Award. Sammanaya. Solve. Gatalu visandanava. Conflict. Gatuma. Raise funds. Raise funds. Aramudal soyanava. Transport. Pravahanaya karanava. Safely. Arakshitava. Come across. Hamuvenava. Dangerous. Anaturudayaka. Rural area. Rural area. Gramiya Pradeshaya. Problem. Gataluwa. Valuable. Vatina. Educate. Danuvat karanava. Together. Ekata ekatuwa. Couldn't. Couldn't
බැරි වුණා. couldn't කියන word එකේ L අකුරක් තියෙනවා. L. It is a silent letter. silent letter එකක් කියන්නේ නිශ්ශබ්ද අකුරක්. ල sound එක කියන්නේ මේ වචනේ. couldn't right එතන ල sound එක එන්නේ නැහැ. cloud no. couldn't means බැරි වුණා. okay so open the writing book. writing book එකත් open කරලා තියාගන්න. fun with english book එකේ වැඩ කරද්දි ඔයාලට සිංහල meaning අමතක වුණා. මොකද fun with english book එක මම කියලා දෙන්න යන්නේ. තනියම තමයි answers හොයන්න වෙන්නේ. come to the fun with english book page number 37. right pupils book 52. fun with english book page number 37. fun with english book page number 37. Danul, are you ready? Danul, page number 37. Udani ready? No. Tenuka, are you ready? 37. Ready. Good. Methuli ready. Right, page number 37. I am not helping. Very simple questions are there. Number 1, underline, right? You have to underline. So take the ruler and pencil, underline. How old, where, what, receive, labanama. What did she try? Try karanava, utsaha karanava. What did she raise funds for? For means sandaha. Kumak sandaha the air raise funds kale. writing book එකෙන් බලන්න what is raise fund? Raise funds කලේ කුමක් සඳහාද? For means සඳහා. Okay, take the pencil and underline the correct answer. Keep the pupils book open. Keep the writing book open. Books දෙකම open කරගෙන ඒවෙන් help අරගෙන තනියම underline කරන්න. Danul, do you have the words? Danul, මේ පාඩමේ අමාරු වචන ටික තියෙනවද Danul ළඟ? Teacher, Yes. ඔය දැන් කිව්ව word ටික group එකට දාන්න පුළුවන්ද? Okay, Jihansa. Yes. Class එකෙන් පස්සේ මම දාන්නම්. Yes, teacher, thank you. Teacher, Yes. 37 පිටුවම කරනවාද අර 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ විතරද කරන්නේ? Question number 18. විතරයි. Yes. Thank you. Teacher Dimal finished. Very good. Teacher Sadisha finished. Okay, children, can you raise your hand like last time?
so that you don't have to shout. එක එක්කෙනා වෙන වෙනම කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ. Raise your hand. Very good. Raise hand mark එක දාන්න. No කවිත්‍යා computer එකේ තියෙනවා අත උස්සන mark එකක්. ඔයා වීඩියෝ එක on කරගෙන අත උස්සගෙන ඉන්න ඕනේ. mark එකක් තියෙනවා බලන්න. Teacher, මම එකක් දැම්මා. Yes, I can see. Very good. Finish. Okay. So you don't have to shout. එක එක්කෙනා වෙන වෙනම කෑ ගහලා ලියන ළමයින්ට disturb කරන්න එපා. මේ raise hand mark එක දාන්න. There Janit finish, Timal finish, Binuki finish. Raise hand mark එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ළමයි finish කළා කියලා. Jihansa finish, Sadisa finish, Kavita finish, Aksha finish. Very good. 10 finish. Teacher, मैं एक गया हो गए ने. මෙතුලි? Teacher ට signal නැහැ. Okay. Udani, finish writing. Udani. Yes, teacher. Right, let's mark. Take red pen. You can mark this question. Take red pen. How old is Anya? How old? 13. Teacher. 13. Yes, number one answer C. 13. Teacher, එක පැහැදිලි නෑනේ. Teacher, raise hand එක දැන් අයින් කරගන්නද? Yes, yes, raise. You can put down their hand. Is my voice breaking? හැමෝටම මගේ කටහඬ අපැහැදිලිද? No. No. Okay, thank you. Thank you. Number 2. No. Okay, thank you. Right. Number 2. Where does she live? Colombo, Candy, Jaffna. Where? In Colombo. In Colombo. Answer A. 2A. Number 3. What did she receive? Receive Labanama. What did she receive? Asian Sports Champion, Young Eco Hero Award, National Athletic Champion. Answer? Young Eco Hero Award in Very good. Young Eco Hero Award in 2018. Answer B. Question number 4. What did she try to solve? Solve means විසඳනවා. මොන ගැටලුවද එයා විසඳන්නේ? Human elephant conflict, human rights problem, human development. Human elephant. Very good. Human elephant conflict. Very good. Number 5. What did she receive funds for? අරමුදල් එකතු කළේ කුමක් සඳහාද? For සඳහා. User friendly smartphone. Elephant. Eco-friendly bicycle. Elephant-friendly bus. Elephant. Bus. Yes, very good. Elephant-friendly bus. So check your answers. C, A, B, A, C.
Right. Now we go to page number 38. Okay, start writing. Fill in the blanks. Ellie friendly bus lesson. You have your pupils book. You have your writing book, right? A books they can help again. Fill in the blanks. Karan. Start writing. Page number 38 in the Fun with English book. Start writing. Village 4. The friendly bus transport children safely. Safely. They are the children. To school. Walk it to school. ටීචර් පිටුවම කරන්න ඕනේද? Yes. 2 questions. Question number 19 and 20. Full page. Right mark දාද්දි spellings හරිද කියලා බලන්න, right? අකුරෙන් අකුර බලන්න spellings right ද කියලා. Spellings okay ද බලන්න. Number 1. Ellie friendly bus. Transport children. Ellie friendly bus. Transport children. Safely. Safely. Yes, safely. Earlier, the children walked. W-A-L-K. මෙතන L එකත් silent letter එකක්. Walked. ඇවිදගෙන ගියේ, පයින් ගියේ, walked. The children came across. Yes, ළමයින්ට came across. Number 4. Elephants come to village Looking for food. Very good. Looking for food. 5. Children cannot go to school because B-E-C-A-U-S-E because Nisa. Anya says we must protect. Yes, protect. අපි ආරක්ෂා කළ යුතු. Protect them. Protect elephants. ඇයි අපි elephants ලව
protect kala yutu, araksha kala yutu, because they are valuable. Yes, valuable. Vatina. Elephants la valuable. Egola vatinama. Valuable. Because they are valuable. Right. Question number 21. Anya. Anya lives. Yes, Anya lives in Colombo. She received. Receive. R-E-C-E-I-V-E-D. Received. Labua. She received at Labuna. She tried. Aya utsaha gatta. Try karana kya utsaha karana. Yes, she tried. Aya utsaha gatta. She tried. She raised. R-A-I-S-E-D. She raised funds. Aramudal sevwa. She raised funds. Number 5. The Eco bus transport. Yes, pravahane karana. Transports. The Eco bus transports children safely to school. Arakshitava pravahane karanava. Earlier, the children walked. Earlier, the children walked to school. Right. Very good. Come to the pupils book. Page number 54. Pupils book, page number 54. 54. We have 5 pictures there, right? We have 5 pictures. And I am going to read you something. Some essays. I am going to read you some essays. Then you have to tell me what is the number of the picture. Right? Mama ekka chedayak kiyala finish now. Oya mata kiyanna what is the picture number. Okay? Number 1. Everyone listen carefully. Number 1. This is a Chinese festival. It marks the end of the Chinese New Year. On this day, children go out and carry paper lanterns. They solve riddles on lanterns. What is the picture? 3. Very good. 3. Picture 3. Yes, 3. you can see lot of lanterns are there. What is a lantern? Vesak kudu. Yes, දැන් අපි වෙසක් එකට කූඩු හදන නිසා වෙසක් කූඩුව කියන්නේ. නමුත් අනිත් රටවල් වලත් මේ වගේ පහන් කූඩු. Right? Lantern එකක් කියන්නේ පහන් කූඩුවක්. So this is China. Chinese New Year එකේදී ඒගොල්ලෝ lanterns හදලා උඩ අහසට යවනවා. මේවායේ ප්‍රහේලිකා riddles ලියලා තියෙනවා ළමයි ඒව විසඳන්නත් උත්සාහ කරනවා. Right? So the number 3 festival is Chinese New Year. Very good. Listen to number 2. People celebrate it on 1st of May. It is a public holiday. It is a celebration of the working people. Working people. There are celebrations in many countries. What is the picture? 5. Yes, who is working people? වැඩ කරන මිනිස්සු. වැඩ කරන ජනතාව. Yes, වැඩ කරන මිනිස්සු වෙනුවෙන් මැයි දිනේ දැන් මැයි දිනේ yes ළඟම වෙනවනේ.
Today 29, 30. Yes. So this is the working people's day. May 1st May dinaya picture 5. Very good. Listen to number 3. We celebrate Halloween on 31st of October. It is a fun holiday for children. On that day, children dress up in costumes. They go from door to door asking for treats. Picture number 1. Yes. This is an American festival. අපි ලංකාවේ celebrate කරන්නේ Halloween festival එක. ළමයි බය හිතෙන ඇඳුම් ඇඳගෙන ගෙදර දොරට තට්ටු කරනවා. ඒ ගෙදර කට්ටිය බය වුණොත් පොඩි ළමයින්ට chocolate, toffee වගේ ස්වීට්ස් දෙන්න ඕනේ රයිට් ගෙදර කට්ටිය බය කරන්න ඕනේ නිසා ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි එක එක ඇඳුම් බැඳගෙන බය හිතෙන ඇඳුම් බැඳගෙන මේ වගේ pumpkins lanterns එක එක දේවල් අරගෙන ගිහලා දොරට තට්ටු කරලා ගෙදර අය බය කරනවා එතකොට අහල පහල neighbors love right එතකොට ඒගොල්ලෝ chocolate toffee වගේ රස කැවිලි ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා right so that is Halloween festival next one number 4 people all over the world celebrate it on the 1st of January. At midnight, there are fireworks. We wish our friends and family a happy new year. Yes. Picture number 4. Picture number 4. Yes. In Sri Lanka, we have 2 New Years. In Sri Lanka, we have 2 New Years. Number 1 is January 1st. January 1st New Year එකත් අපි celebrate කරනවා. Right? January පළවෙනි New Year එක අපි yes. ගොඩක් වෙලාවට 12ට midnight එකේදී countdown parties, musical show වගේ දේවල් තියෙනවා January 1st New Year එකට. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකන් සිංහලීස් අයට තියෙනවා තව New Year එකක්. What is that? Sinhala and Tamil New Year. Yes, very good. Sinhala and Tamil New Year, April 14, right? So for Sri Lankans, Sri Lankikyo vidiyata apita 2 New Years. We have 2 New Years. Number 1, January 1st and number 2, April 14, right? Api me dekama celebrate karana. Very good. Number 5, we celebrate Independence Day on 4th of February. Sri Lanka gained independence on this day. It's a national holiday. People celebrate it all over the country. There are ceremonies, dances, parades, and cultural events. What is the picture? 2. Picture 2. Yes, Independence Day. Nidahas Dinaya, right? Independence Day. Okay. Now we go to page number 55. It's about sounds. Sounds ගැන තියෙන පාඩමක්, right? Reading practice. Look at that. Look at that hat Look at that. on the cat. Look at that hat on the cat. Hat. Who sat on the mat? Who sat on the mat? I want that hat. I want that hat. Shall I play Shall I play outside today? outside today? The sky is gray. The sky is gray. I will go another day. I will go another day. Yes. So this poem is about long sound and short sound. A. A කියන එකම letter එකක long sound එකකුයි short sound එකකුයි තියෙනවා. Right? Maybe come to the writing book. Take the writing book and write the date.
Yes, start writing in the writing book. अरे बॉडी के डांस लिया डांस कहने का बाद A, short sound. A, short. A, long sound. A. So you can fill the chart from the poem. Taniyama fill karanna balan. Short sound and long sound. teacher black pen ಗೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ Black, okay. A, short sound. A, long sound. teacher blue pen ಗೆಲ್ಲಿ ಒಡಗවක් ನದ Yes, yes. teacher ඉවරුණු අය rice hand එකක් දාන්න ඕනද Yes, raise hand. finish Okay. teacher තිබාව finish Okay. teacher දෙසර හේනෝනේ
Sandit, are you finished writing? No, teacher. Okay, okay. Udani finished, teacher. Okay. Teacher, Nito finished. Okay, Nitum. Teacher, Udani finished. Okay, Udani. Teacher, Inuka finish. Teacher, Inuka finish. Okay, Inuka. Teacher, Kavita finish. Okay, Kavita. Teacher, Inuka finish. Okay. Teacher, Sadisha finish. Sadisha. Teacher, Sadisha finish. Okay. Teacher, Viduka finish. Teacher, Teacher, Maithili finish. Okay, Metuli. Teacher, Sadisha finish. Right. Take red pen. You can mark this. Number 1, short sound at. 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 Hat. Her at. Hat. Cat. Cat. Yes. At cat. Sat. Bat. Sat. Yes. Teacher, Yes, you can take right mark, take red pen and put right mark. Mat. Had topic Alin leave one, so don't write again. Last one, mat. Mat. Yes, mat. So there are 5 words. At, hat, cat, sat, mat. There are 5 words. Then we go to the long sound. A. Play. 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 Today. 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 Gray. Gray. Day. Day. Yes. Day. Day. Teacher. Yes. Ho tiyenna වචන. Eke ho. Teacher කියන එක ඩබල් වෙලානේ ඇහෙන්නේ. ලවුඩ් ස්පීකර් දාගෙන නැති කවුරු හරි මයික් ලවුඩ් ස්පීකර් දාලා නම් ඔෆ් කරන්න. Teacher. Right. Now take a new page in the writing book. Take a new page in the writing book. Full page එකක්ද? Yes, full page, new page, right? එක් වචනයක් කලින් රූලර් දෙකක් ඉතුරුනා නම් ඒව ගන්න එපා. Take a new page. Teacher, next week dictation. Next week dictation still 5:30 no තව පැයක් තියෙනවා පස්සේ කතා කරමු. Short sound. Short sound green color. Long sound. Teacher, ලියනවද? Yes, start writing in the new page. Pink color. Teacher, අයියේ එහෙම දැම්මේ? Teacher. Huh? Teacher. Teacher. Yes. Teacher. එහෙම දැම්මේ? රුලක් කරලා long sound කියලා ලියන්න ඕනිද? Yes, yes, write this one copyright. Short sound green, long sound pink.
then copyright these words. board එකේ දාන විදියටම තනින් තනින් ලියාගෙන යන්න. ඒ මොකද ටීචර් ඔයාලට කොටු ගහන්න බෑද? Okay, yes, squares, yes. ටීචර් මම නිකන් ලියා ගන්නවා විතරනේ අරකේ තියෙන පාඩ විදියට ලියා ගන්න ඕනේ නේද? Right. සම්පූර්ණ පිටුවටම යන විදියට like this සම්පූර්ණ පිටුවටම යන විදියට write කරගන්න. No teacher මම හොයන මේ කොණ්ඩේක දාලා ඔතල්ලා ඒ පාඩවලින් රම් කරනවද? මෙතුලි? ටීචර් මේ කලර්ස් දීලා තියෙන්නේ. Yes. sound and එක ඒ දෙකට මේක ලියන්න ඕනේ දෙක කලර්ස් වලින්. No, ඒකට කලර්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ. මේවයි ඔයා කලර් කරන්න ඕනේ. short sound තියෙන words ටික green එකෙන් කලර් කරන්න. long sound තියෙන words ටික pink එකෙන් කලර් කරන්න. Take the color pencil, not chalk. Okay teacher. Right. ඉඩ අරගෙන සම්පූර්ණ පිටුවටම දාන්න මම බෝඩ් එකට ඉඩ තියෙන විදියට ලියාගෙන යන්නේ. There are 16 words. ඔක්කොම වචන 16යි 16ම ලිව්වද කියලා count කරලා බලන්න. Teacher, I can't see the backboard. Okay. 16 words are there. Use the full page. සම්පූර්ණ පිටුවම use කරන්න. Teacher, Yes. teacher දැන් මේවා මේ color pencil වලින් මේ රවුම පාට කරන්න ඕනේද? Yes. Thank you teacher. Like this, right? Don't use pastel, take color pencil.
Teacher, Yes. මට බෙහෙත් ගේන්න යන්න තියෙනවා පන්තියෙන් ලියව් වෙන්නද? Okay. Leave වෙන recording එකෙන් ඉතුරු ටික බලන්න. හා teacher. Right. Teacher මේ විදියටද teacher? What's your name? තිමාල්. Timal. පොඩක් ඉන්න තිමාල් මම වීඩියෝ එක හොයාගන්න okay, now you can show me. Teacher මේ විදියට කො පේන්නේ තව ලං කර සයිඩ් එකට දාන්න yes ඔයා කලර් කරලා නැහැ නේද තාම ලියුවා හරි නෑ teacher කලර් කරලා. right, start coloring. Please turn off this loudspeaker. Janit finish. Very good. Teacher finish අයට raise hand එක දාන්න කියන්න. Yes, very good. Don't shout, right? කෑ ගහන්න එපා one by one. Finish writing. No. Raise hand. That's all. එතකොට කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ කවුරුවත්. Teacher mama finish.
ටීචර් මෙතුලිගේ හරිද බලන්නකෝ. No, Methuli, I will show you all the colors later, right? So that you can check it yourself. No, 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 not this very small ones. I like pink ones. This pink one. And you are nice one. The purple Okay. ones. Yeah, you go and make 4 flowers. The house is right here. Yeah, not here, it's inside. Go to the kitchen and make them. No, cannot be. You, but I'm in the class now, Fatty. You cannot disturb Akkala. Teacher, Yes. teacher අක්ෂා විනීෂ් අක්ෂගේ හරිද බලන්නකෝ. No, 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 no. I will show you. Everyone, I will show you how to do that, right? Okay, teacher. Just raise your hand. Shashika, raise hand. Mark එක හොයාගන්න Shashika. අත උස්සගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ on කරලා mark එකක් තියනවා raise hand කරන. Okay. තේනුක finish. Okay. Shashika, finish. Okay. No, this one you have to cut, Petio. I am in a class. I cannot cut. Just like my time. It's just really nice. Sandita, you finish coloring? Yes, teacher. Okay. Jihansa? Right. Now you can see the answers. I will show you. No, not clear. In man clear karala then. No, cannot write. Maybe it's so small. Anyway, I will tell you the colors. This one I cannot show you.
Yeah. Teacher. So it's just like that, right? I will tell you the colors. So take red pen, one by one you can put right marks like this, right? One by one put right marks in red. So left, green, green, this is green color. Made, pink color. Pink. Cage, pink color. Name, pink color. Name, pink color. Bat, green. Bat, green color. Map, green color. Map, green color. Lake, lake, pink color. Baker, pink. Cat, green. Clap, green. Mat, green. Tap, green. Tape, pink. Say, pink. Rain, pink. Wake, pink. Take red pen and put right marks. Teacher, long sound in the long sound in the Yes, long sound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, long sounds 9. Short sounds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. short sound Sound 7. Right. Let's Thank you, practice teacher. reading. Reading Thank you, practice. teacher. First, we will read the short sounds. Let's read green color ones, right? Read green color ones. Lap, bat, mat, tap, cat, map, clap. Read again, short sounds. Lap, bat, mat, tap, cat, map, clap. Now we read pink color, long sounds, pink color, long sounds. Cage, made, lake,
baker, tape, say, name, rain, wake. Right. Read the long sounds again. Practice one more time. Long sounds. Cage, maid, lake, baker, tape, say, name, rain, wake. Right. Come to the Fun with English book. We have sounds question. Page number 39. You can do the full page. Fun with English book, page number 39. You can do the full page. Right? Etana festivals tikai, sounds and everything do. Page number 39, Fun with English book. Sounds and festivals. Go inside, Petty. ටීචර් දැන්ද කරන්න ඕනේ? Page number 39, do the full page. දැන්ද කරන්න ඕනේ ටීචර්? Yes, yes, now. අර අපි දෙන්නේ. ටීචර් මෙතුලි ෆිනිෂ්. Very good. Do the full page. Inuka finish, Metuli finish, Binuki finish. Very good, very good. Raise your hand, that's all. ටීචර් जी हंसा फिनिश. Okay. जी सॉरी. हाँ ज्यादा नहीं टीचर और right. Maka ini
ඒව නෙමෙයි අර මේවා K95 K95 කිනුල දාන්න ඔව් අපේ ගෲප් එකට පොඩි ෆොටෝ දෙකක් දාලා ඇති පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මම බලලා කියන්නම්. ඇවිත් නැතද? පොඩ්ඩක් වාපි ඩිලිවර් වෙලා නෑ. මොකද්ද? නේ ඉන්නේ. ඒ වල නෑ. මම තමයි පන්දි වැඩ කළේ. පල්ලියක්දී. ඔහොම ඉන්නේ. Right. Let's mark. Okay, number 1. What is Vaula? Bat. Yes. Pitta Vaula dekatama අපි කියනවා bat, right? Number 1 bat. Next one. Hat. Hat. Rat. Cat. Cat. Mat. Yes. Short sounds. Next one. Fan. 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 Van. Van. Let's see the festivals. We celebrate the Independence Day on the 4th of February. It is a national holiday. Independence Day, what is the number? 5. People all over the world celebrate the Happy New Year Day on the 1st of January. They have fireworks and visit friends and families. Happy New Year. 3. Yes, very good. People celebrate the Workers' Day on the 1st of May all over the world. It is a public holiday. 4. Very good. It is the festival of the end of Chinese New Year. Children carry paper lanterns and solve riddles on it. Chinese New Year? 1. And we celebrate the Halloween Day on the 31st of October. On one holiday, children dress up in costumes and ask for treat door to door. මං කිව්වේ දොරෙන් දොරට ගෙදරින් ගෙදරට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ තට්ටු කරලා බය කරලා රස කැවිලි ඉල්ල ගන්නවා, right? So picture number 2. Yes.
Picture 2. Yes, very good. Okay. So take the writing book. Take the writing book. You can mark dictation. Ellie-friendly bus. Ellie-friendly bus. Mark 10 words. එතනින් වචන 10ක් අපි dictation mark කරගන්නවා. Ellie-friendly bus. Take the writing book. ටීචර් ටික දාන්න group එකට. Yes, yes, Jihansa. Okay, මම දාන්නම් වචන ටික group එකට. Mark dictation. Young බාල තරුණ ලපටි එක්කෝ hero. across වෙනකන්. Yes, Saksha, come across වෙනකන්. Yes. Young echo hero receive award conflict solve conflict response transport safely come across 10 words, right? There are 10 words from Ellie friendly lesson. 10 words. Right. Okay, now take a new page in the writing book. Take a new page in the writing book. Let's celebrate revision. This is a revision. Punarikshanaya. Let's celebrate lesson making. Mark right or wrong. No help. You should do yourself. Taniyama karan. අනේ පැටියෝ ඔයා හෙල වෙන්න එපා මේ කැමරා එක හෙල වෙනවා. ටීචර් දුවට කියන්නේ. සංචුර්ණාගේ පැටියෝ කියන්නේ නේද? අයියෝ
You can look at the pupils book and find the answers. I think you will remember the lesson. පාඩම මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට මතක නැත්නම් pupils book එකෙන් help ගන්න, right? Teacher, Metuli finished. Very good. Teacher, Dani finished. Very good, Udani. Teacher, Dimal finished. Very good, Timal. Teacher, Kavita finished. Okay, Kavita. Teacher, Viduka. Very good, Viduka. Teacher, Tinula finished. Okay, Tinula. Teacher, Jihansa finished. Okay, Jihansa. Then Sandita, you finished writing? Sandita, you finished writing? Nitumma, you finished writing? yes, teacher. Yes. Yasiru, are you finished writing? Yes, teacher. Okay, then let's mark. Who is Kavitya finished? Udani, Jihansa, Binuki, Tinula. Right. Take red pen. You can mark this one also, right? Number 1. Vesak is in May. Yes or no? Yes. 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 Yeah. Take red pen and put right marks. We wear. Wear means andinava.
We wear new clothes for New Year. Yes. 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 Fireball acrobats. Fireball acrobats come in the Perahara. Yes. Yes. Elephant. Yes. Elephantly bus goes in Colombo. No. අන්‍යයා ඉන්න කොළඹ වල උනාට එයා එලිෆ්‍රෙන්ඩ්ලි බස් එක දැම්මේ වස්ගමුවට right කොළඹ වලට එලිෆ්‍රෙන්ඩ්ලි බස් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. So it is wrong. We make pongal rice on Ramadan day. No. Okay, so you can put marks. ලකුණු දාන්න. Teacher 5. No, I'm going to ask your marks. වෙනම මං අහනවා එක එක්කෙනා කියන්න Teacher එපා. 5. එක එක්කෙනා කියන්න එපා මම marks අහන්න යන්නේ. Nitum, how many marks? Nitum, how many marks? 5. Very good. Page number 57. Page number 57. This is a homework. Page number 57. This is a homework. Okay. Tennis. What is the picture? Tennis? 6. Table tennis? 2. Basketball? 3. Hockey? 4. Hockey 4. Football? 5. 5. Cricket? 7. Badminton? 1. Yes. So, everyone listen carefully. For homework, you have to cut and paste all these spots in the writing book. Take your writing book, new page. Take your writing book, new page. Five. Let's enjoy sports. Writing book, new page. Let's enjoy sports. Right, listen carefully. Take a picture card. පින්තූර කොලයක් ගන්න sports තියන. Then 2 by 2. Cut and paste the spot. Then write name. Cricket. තමන්ට කැමති order එකට ලියන්න පුළුවන්. But the picture and the name must be matching. මෙතන තියෙන picture එකයි නමයි හරියන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති order එකකින් ලියන්න පුළුවන්. Tennis. Pictures දෙකක් කලවන්න බැරි නම් එකලා ඉන්න එකට one picture ගන්න. Drawing no. මේක ඔයා draw කරන්න ගියොත් ටිකක් පටල ගන්නවා. So take a picture card. පින්තූර කොලයක් ගන්න sports තියන. Right? Not all the sports. Then පින්තූර කොලේ තියෙන ඔක්කොම sports ගන්න අලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. Only this one here we have 7 sports. Right? Only the pupils book sports. Do you understand the homework? Yes, teacher. No drawing, right? No drawing. Take a picture. Yes, පින්තූර කොලයක් අරගෙන cut and paste කරන්න. It can be 1 picture or 2.
පින්තූර කොලේ ප්‍රමාණය අනුව 1 by 1 එහෙම නැත්නම් 1 1 2 2 ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට අලවගෙන යන්න. then write the name. නම ලියන්නත් ඕනේ පහලින්. right. okay so homework papers නැහැ දැන් ඕගොල්ලෝ ළඟ. නමුත් ලබන සතියේ මට ගෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මොකද grade 1 2 3 4 class 4ෙම අම්මලා ලබන සතියේ එනවා. දැන් විශාල පිරිසක් ගෙන්න ගන්නත් ක්‍රමයක් නැහැ. ටික දෙනයි ගෙන්නන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සතියේට මම homework paper එක දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සතියේ තමයි ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ right. ඒ නිසා මේ සතිය අම්මලා එවන්න එපා. homework papers ගන්න පොත් බලන වැඩවලට ඊළඟ සතිය ලබන සතියේ ක්ලාස් එකේදී මම කියන්නම් අම්මලා කවද්ද එන්න ඕන කියලා. කලින් වගේ වරින් වර අම්මලාව ක්ලාස් එකට එවන්න එපා. කියන දින මම දවස් 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. ඒ තුනෙන් එකක විතරක් අම්මලාව ක්ලාස් එකට එවන්න. මොකද වරින් වර අපිට අම්මලාව ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. දැන් ටිකක් නීති තද කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා teacher yes එකක් තියෙනවා මේක. yes මෙතුලි එලි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි බස් එකේ question ටික නේද? yes you can do that. එලි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි lesson එක අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒ question එක කරන්න පුළුවන් right. teacher yes teacher phone එක power වින්දා දනුයි එන්න පුළුවන් උනේ. okay now we are going to finish the class no mama thank you homework එකක් දුන්නා ඔයා ඒ ටික recording එකෙන් බලන්න නැවත ඔක්කොම විස්තර කියන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා මේ සතිය homework papers ගන්න class එකට අම්මලා වෙවන්න එපා කලින් වගේම වරින් වර class එකට එවන්නත් එපා next week class එකේදී කියනවා හරියටම අම්මලා එන්න ඕනේ දවස් 3 ඒ දවස් 3න් එකකදී class එකට එවන්න right මොකද විශාල පිරිසක් රැස් කරගන්න අමාරුයි මේ සතියේ එන්නේ grade 1 2 3 4 class වල අම්මලා right any other question කියන් teacher නංගිලේ පොත් ගන්න එන්න ඕනි කවදද මෙතුලිගේ නංගිද yes teacher yes monday මෙතුලි නංගිගේ class එක monday තියෙනවානේ monday උදේ ගිය සතියේ මම මතක් කළා සඳුදා එන්න කියලා ඒගොල්ලන්ට teacher yes teacher දීපු homework එකේ people's book එකේ තියෙන පිළිවෙලටමද මේ Aksha, what is your question? teacher Facebook එකේ තියෙන විදිහටමද ලියලා අලවන්න ඕන no any order ඔයාලට කැමති පිළිවෙලකට අලවන්න පුළුවන් right Facebook එකේ තියෙන පිළිවෙලටම කියලා නෑ sports අලවද්දි එහෙම ඇලෙව්වට කමක් නෑනේ කමක් නෑ කැමති පිළිවෙලක් thank you teacher okay any other questions තව ප්‍රශ්න තියෙනවද no teacher no teacher no teacher no teacher okay then that's all for today thank you very much for joining the online class goodbye goodbye teacher goodbye teacher goodbye teacher good night teacher thank you teacher thank you teacher welcome thank you teacher welcome bye goodbye